बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नहायत बुजुर्ग व बरतर फरिश्ते हैं जिनका मुकाम व मर्तबा तमाम फरिश्तों से अफजल है। इमाम अल-सवैती फरमाते हैं कि फरिश्ते का वजूद अता करदा और मुकर्रर करदा काम के मुताबिक होता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़ुम्मे मुकर्रर अहकामात और अमाल तमाम फरिश्तों में सबसे अजीम हैं, चनाचे उनका वजूद भी तमाम फरिश्तों में सबसे अजीम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से उनकी उम्र के मुतल्लिक सवाल फरमाया कि आपने अपनी उम्र के कितने साल गुजार लिए हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, इसके अलावा वह कुछ नहीं जानता कि अल्लाह ताला के नूरानी हिजाबात में से चौथे पर्दे में 70,000 साल के बाद एक नूरी तारा ज़ाहिर होता है। मैंने उसे 72,000 मरतबा देखा है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, मेरे रब की इज़्ज़त की कसम, वो तारा मैं ही हूँ। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ऐन फर्श मुअल्ला तले रहाइश पजीर हैं। मैंने जिब्रील को देखा, उसके 600 पर थे और वो पूरे आसमान को घेरे हुए हैं और अल्लाह ताला के अता करदा तख्त पर बैठा था। उसके तमाम पर फैले हुए थे और इन परों में से ज़मर्द, मोती और मरवारीद झड़ रहे थे। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उसके परों का रंग सब्ज़ है और पाँव के तलों का रंग भी सब्ज़ है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बचपन में इस साल देखा था जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा की वफ़ात हुई। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीगर बच्चों के साथ मशगूल थे कि यकदम एक शख्स आया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पकड़कर ज़मीन पर गिरा दिया। खौफ और हैबत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब मौजूद दूसरे बच्चे भाग खड़े हुए। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस शख्स ने मेरा सीना चीरा और मेरे दिल को अपने हाथ पे पकड़ लिया। उसने दिल में से एक चीज़ निकाली और कहा कि ये शर का ज़र्रा है, आपके अंदर था, और उसको निकाल कर फेंक दिया और मेरे दिल को सोने की तश्तरी में रखकर आबे ज़मज़म से धोया और फिर मेरा सीना दोबारा सी दिया। जब दूसरे बच्चे अपने वालिदैन के साथ वापस आए तो मेरा सीना पहली हालत में आ चुका था। उस वक्त हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 6 साल थी। एक दिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, कभी तुझे आसमान से मुशक्क़त के साथ बड़ी जल्दी और फ़ौरन भी ज़मीन पर उतरना पड़ा? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ या रसूल अल्लाह, 4 मरतबा ऐसा हुआ है कि मुझे रफ्तार के साथ फ़ौरन ज़मीन पर उतरना पड़ा। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किस किस मौके पर? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, एक तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो मैं उस वक्त अर्श इलाही के नीचे मुकाम सिदरतुल मुंतहा पर था। मुझे हुक्म हुआ, जिब्रील, मेरे खलील के आग में पहुँचने से पहले फ़ौरन खलील के पास पहुँचो। चनाचे मैं बड़ी रफ्तार के साथ उससे पहले कि वो आग में पहुँचते उनके पास पहुँच गया। दूसरी बार जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन अतहर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें ज़िबा करने की खातिर छुरी रखी तो मुझे हुक्म हुआ कि छुरी चलने से पहले ही ज़मीन पर पहुँचो और छुरी को उल्टा कर दो। चनाचे मैं छुरी चलने से पहले ही ज़मीन पर पहुँच गया और छुरी को चलने ना दिया। तीसरी मरतबा जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुआं में गिराया तो मुझे हुक्म हुआ कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुएं की तह तक पहुँचने से पहले ज़मीन पर पहुँचूँ और कुएं की तह तक पहुंचने में अपने पैरों पर उन्हें उठाकर कुएं के एक पत्थर पर बिठा दूं। चौथी मरतबा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब काफिरों ने हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक को शहीद किया तो मुझे हुक्म हुआ कि जिब्रील फ़ौरन ज़मीन पर पहुंचो और मेरे महबूब के दंदान मुबारक का खून ज़मीन पर गिरने से पहले ही वह खून अपने हाथों में ले लो। और ए जिब्रील, अगर मेरे महबूब का खून ज़मीन पर गिर गया तो क़यामत तक ज़मीन से ना कोई सब्ज़ी उगेगी ना कोई दरख्त। चनाचे में बड़ी तेज़ी के साथ ज़मीन पर पहुंचा और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक को हाथों पर लेकर हवा में उड़ा दिया। अल्लाह ताला ने बहुत अरसा पहले एक बस्ती पर अज़ाब के लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन साथ ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि उनके इल्म को एक दफ़ा आजमा लेना, क्योंकि वह शैतानी तरीके से इसरार अलैया के राज चुरा कर इसमें मुदाखलत करते थे। इसके अलावा भी इस कौम में बहुत सारी बुराइयाँ थीं जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने इस बस्ती पर अज़ाब के लिए इस फरिश्ते को भेजा। यहाँ एक बात वाज़ेह कर दूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले जिन्नात 7 आसमान तक चढ़ जाते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद आसमानों पर जाने पर उनकी पाबंदी लगा दी गई। ये जिन्नात फरिश्तों की बातें सुनकर काहिनों को बता देते थे, इसलिए काहिन मुस्तकबिल की खबरें देने में मशहूर हो जाते थे।
جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کچھ کاہنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد کی خبر دی رکھی تھی۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بعد اوپر والے 3 آسمانوں پر جنات کو روک دیا گیا۔ پھر جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو تمام جنات کو 7 آسمانوں پر چڑھنے سے روک دیا گیا تھا اور ان کو اب آگ کے گولے پڑتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا کہ آسمان سے کوئی ستارہ تیزی سے زمین کی طرف گرتا ہوا نظر آتا ہے اور اچانک ہی غائب ہو جاتا ہے، جس کو لوگ پتہ نہیں کیا کیا روپ دیتے ہیں، جبکہ اصل میں وہ جنات کو مار پڑتی ہے جو آسمان پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا ذکر سورہ ملک میں موجود ہے، آیت نمبر 3 تا 5۔ جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دکھتا ہے؟ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، تجھے کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا، نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی۔ اور بے شک ہم نے نیچے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا۔ تو ناظرین، اس قدیم قوم کی برائیوں میں سب سے بڑی برائی ان کی یہ تھی کہ وہ شیطانی علوم سے شرک و کفر کے ذریعے اسرار الہی میں مداخلت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی تھی۔ ان کے نیکوکار لوگ ان کو منع کرتے کرتے تھک کر اپنی بستی سے دور جا چکے تھے، کیونکہ وہ اپنی بری حرکتوں سے باز نہ آتے تھے۔ بحکم الہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اس قوم کی بستی میں ایک انسانی شکل میں اترے۔ دیکھتے ہیں کہ کسان کھیتوں میں کام کر رہا ہے، آپ اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارا علم کیسا ہے۔ وہ کسان غالباً اس قوم کا کاہن تھا، کہتا ہے کہ آپ جو پوچھیں گے میں بتاؤں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس وقت جبریل فرشتہ کہاں ہوگا؟ تو اس کاہن نے زمین پر ہی ایک زائچہ بنایا اور تھوڑی دیر بعد کچھ حساب کتاب کرنے کے بعد چاروں اطراف میں نظر گھمائی، پھر اوپر اور نیچے دیکھا اور کہنے لگا، میں نے یا میرے موکلین نے آسمانوں اور زمین کی تہ میں بھی دیکھا اور مشرق مغرب کے بعد شمال و جنوب میں بھی دیکھا، مجھے یہ کہیں نظر نہیں آیا، تو اب صرف میں اور تم ہی رہ گئے ہیں، تو یا میں جبریل ہوں یا تم جبریل ہو۔ تو اسی لمحے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی پر اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم کے مطابق عذاب نازل کر دیا۔ اسی پر آپ کالے علم کے عاملین کو قیاس کر سکتے ہیں کہ یہ کس قدر گناہ کا کام ہے کہ ایک پوری بستی ہی صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، اور اس کی وجہ صاف ہے کہ عامل کفر و شرک کے الفاظ بول کر جنات سے کل کی خبریں اور اپنے کام نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اکثر اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان تک سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ کالے علم کی کتاب کا سرسری سا مطالعہ کیا تو اس میں جو طریقے اور الفاظ لکھے تھے وہ سراسر کفر و شرک کیے بغیر ممکن نہ تھے۔ جس پر کالے علم یا جادو کا اثر ہو جائے تو اس کو قرآنی آیات سے کاٹ کروانا درست ہے، جیسے کہ قرآن حکیم فرقان حمید کی آخری 2 صورتوں کے نزول کا ایک ہی مقصد تھا کہ مسلمان کالے علم اور جادو سے اپنی حفاظت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں کو کالے علم اور جادو کے اثرات سے محفوظ رکھے اور اس کے کرنے والوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔